Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on attend un peu. Bonsoir. Bonsoir à tous et à tous. On attend juste une minute. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord أقول لكم كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله سنة جميلة وحلوة وإيجابية. Meilleurs vœux de bonheur, de joie et de succès. طيب الليلة هنتكلم donc justement on va parler de la structure de la phrase en gros dans la langue française. هنتكلم على تركيب الجملة في اللغة الفرنسية. طيب لما أقول construction de la phrase أو أقول تكوين الجملة في اللغة. bonsoir monsieur سامح. bonsoir. لما بتكلم على تركيب الجملة في اللغة الفرنسية construction de la phrase أول حاجة بتيجي على بالنا إيه؟ que c'est une leçon de grammaire. tout à fait c'est une leçon de grammaire. هو درس نحو فعلا. لكن خلينا نبتدي أولا نعرف يعني إيه جرامير. طيب أول تعريف بيجي على بالنا لما بنقول كلمة جرامير أوكي هي l'étude de l'ensemble des règles de la langue. يعني إننا ندرس l'ensemble مجموعة قواعد اللغة وده صحيح. لكن أنا اللي بتمناه الليلة إننا نخرج من الديفينيسيون دي ونعتمد على ديفينيسيون على تعريف تاني للجرامير عشان نبتدي أو نأسس على منطق معين. alors الجرامير إيه بشكل أبسط من كده بكتير. La grammaire en fait énonce la logique des phrases et des textes. يعني ايه؟ الجرامير دي بتقول لنا المنطق اللي من خلاله بيتعملوا les phrases et les textes. Je répète, énonce يعني هي بتعرض علينا la logique des phrases et des textes. منطق الجمل. salut, bonsoir. bonsoir monsieur Mustafa. bonsoir شيماء. bonsoir. donc بتعرض منطق الجمل والنصوص وده التعريف اللي عايزين ننطلق منه الليلة. احنا عايزين نبني جملة صح من ناحية. ده أول objectif. d'accord. الobjectif التاني يكون عندنا cette possibilité إمكانية إننا on diversifie. d'accord. on diversifie يعني نقدر ننوع كده في الجمل. اوكي طيب لايف الليله هيتكون من جزئين. قلنا السوجي هو construction de la phrase تركيب الجمله او تركيبه الجمله وهيكون مقسم على جزئين. الجزء الاولاني هيكون la phrase de base les constituants de la phrase de base يعني مكونات الجمله الاساسيه. la phrase de base جمله الاساس. تمام. الجزء الثاني وهو اللي هيكون عندنا فيه كلام كتير هيكون حوالين لي تيب دو فراز. الجملة عندها أنواع كتير. طيب حكاية لي تيب دو فراز دي هنشوف سوا إنها جزء ريش جدا. هو من ناحية بيقول لنا بصوا الجمل فيها نوع كذا وكذا وكذا بس هنشوف إنه كل نوع جملة شاك تيب دو فراز كل نوع جملة بيعمل لنا إيه؟ بيأدي كذا مقصد أكتر من مقصد. أوكي؟ يعني بيأدي أغراض كتير. هو نوع جملة واحد بس بيأدي كذا مقصد.
كمان نفس الحاجة هلاقي مقصد واحد ممكن نقوله بكذا نوع جملة. بكلمة مقصد أقصد مثلا un conseil. أنا عايزة أقول un conseil. bonsoir عادي. أنا عايزة أقول un conseil. un conseil ممكن أقوله بكذا نوع جملة. أنا عايزة أدي أمر. je veux formuler un ordre. ممكن أديه بكذا نوع جملة كمان. يبقى عندنا تيب دو فراز. ده الجزء الثاني قلنا تيب دو فراز. شاك تيب بيأدي كذا غرض، وكمان كل غرض ممكن نقوله بكذا نوع جملة. عشان كده قلنا الجزء الثاني ريش ومهم جدا من ناحيتين. من ناحية اننا نقدر نفهم الفرانكوفون لما يتكلم، عشان الفرانكوفون مش هيستعمل شكل جملة واحدة بس، هو بينوع كتير في انواع الجمل نقدر نفهمه. ولاحظت كتير الحقيقة انه ممكن اسأل سؤال بتفهم، او فرانكوفون بيتفهم. لو اكرر اعيد نفس السؤال اصيغه بشكل تاني هلاقي اللي قدامي مش بيفهم، مع انه نفس السؤال مفيش اي اختلاف من السؤال. كل ده عشان لا فورم اتغيرت. داكور. من ناحيه تانية احنا كل ما المستوى يتقدم بينا هيكونوا معانا مثلا في الدلف اكزيجون، متطلبين، بمعنى سالو اهلا، بمعنى الملكه المتوجه، اهلا وسهلا. دونك هيكونوا معانا متطلبين، بمعنى انه مطلوب مني اني ما يكونش الجمل كلهم زي بعض. الفوكابولير بتاعي لازم يكون متنوع. كمان على قد ما المستوى بيتقدم مطلوب مننا une complexité. bonsoir احسان. une complexité دكتور احسان. une complexité croissante، بمعنى مثلا في المستوى B2 في البرودكسيون اورال بيطلبوا مننا انه الجمله فيها شيء من التعقيد. une complexité croissante يعني تعقيد كده متصاعد لازم نقدر نتكلم فيه. احنا بقى الجمل البسيطه هنشوفها، وازاي بقى بنطلع شويه شويه في تعقيد في تركيب الجمل المعقده، هنشوف ده كمان ان شاء الله. طيب نبتدي اولا بقى بلا ستركتور دو فراز دو باز، تركيب الجمله الاساسيه. داكور. الوغ تو سامبلومون الجمله الاساسيه يعني مكونه من جزئين، وفي جزء اخير اللي هو اختياري فاكولتاتيف. المكون الاول هو لو جروب نومينال سوجي. لو جروب نومينال سوجي هو سي ان جروب دو نون. الجروب دو نون هو مكون من ايه؟ الجروب دو نون ده حاجه بسيطه، ممكن يكون ان برونون مثلا il nous اي حاجه من دول، ممكن يكون ان نون بروبر. داكور. علي، عماد، ألفة، نابورت كال برينون. داكور. وممكن يكون كمان ان ديترمينون اي ان نون. ده هو الجروب نومينال. طيب لو جروب نومينال سوجي واللي هو المكون الاول للجمله الاساسيه هو ايه؟ هو لا شوز اللي à propos de laquelle on exprime quelque chose dans la phrase. يعني هو الحاجه. اهلا مسيو سعيد، مدام سلمى، مدام سلمى اهلا، شادين اهلا وسهلا، بونسوار. يبقى هو الحاجه في الجمله اللي حواليها او فيما يتعلق بها انا بعبر على حاجه في الجمله او بحكي حاجه في جملتي. ما بحبش اقول كلمه فاعل يا جماعه، كنت ممكن اقول جروب نومينال سوجي هو الفاعل. اسفه، مش بحب الترجمه في النحو بصراحه بين الفرنسي والعربي، لانه الفاعل مختلف الى حد ما على جروب نومينال سوجي حتى لو في تشابه في حاجات يعني. داكور. اعيد تاني. لو جروب نومينال سوجي هو الحاجه اللي à propos de laquelle j'exprime quelque chose في الجمله بتاعتي. هو الحاجه اللي انا او موضوع الجمله بيتناول الحاجه دي، تمام، او بيتكلم عن الحاجه دي، تمام. ده لو جروب نومينال سوجي، ده اول مكون. المكون الثاني هو لو جروب فيربال. لو جروب فيربال النوايو يعني الجوهر بتاعه، النواه بتاعته هو الفيرب كونجوغي طبعا. داكور. وده كمان on peut donc l'enrichir. alors le groupe verbal بيعمل ايه؟ le groupe verbal tout simplement هو اللي بيقول او il exprime la chose faite، وده هنشوفه بعدين بشكل ادق من كده وببلوزيور كا. donc le groupe nominal sujet. الجزء الاخير اللي هو facultatif. d'accord. si vous voulez donc un groupe facultatif complément. d'accord.
وده هنشوف كمان الخصائص بتاعته، وده اختياري فاكولتاتيف. وهنشوف بقى بونسوار ماتر. بونسوار ماتر صلاح. بونسوار احمد، يا اهلا وسهلا. داكور. طيب هنتكلم دلوقتي على اول مكون للجمله اللي هو لو جروب نومينال سوجي. طيب لو جروب نومينال سوجي ده زي ما قلت هو سي لا شوز à propos de laquelle on exprime quelque chose dans la phrase. يعني حواليه هو احنا بنتكلم في جملتنا، هو موضوع الجمله او موضوع الجمله المتعلق به هو. تمام. نتفادى من فضلكم كلمه فاعل من فضلكم. داكور. alors هو il occupe la fonction sujet زي ما قلت. alors هو d'une façon classique او بشكل متداول هو بيجي البوزيشن بتاعته في الجمله الجروب نومينال سوجي دايما بيجي à gauche du verbe. يعني احنا بيبقى عندنا احنا بالفرنسي بنكتب من اليسار مش كده؟ طيب هو عاده بنقول جروب نومينال سوجي وبعدين الفيرب، يبقى عاده الجروب نومينال سوجي ده يجي على الشمال à gauche du verbe. mais رغم ده، وده هو لو كوتي ريش دي شوز في الجمله، تمام، رغم ده في حالات بيحصل العكس ونلاقي الفيرب او الجروب فيربال بيسبق لو جروب نومينال سوجي. حدي مثال مثلا بقول مثلا sur la route embouteillée يعني على الطريق الزحمه جدا. داكور. circulent les voitures. alors vous voyez ici que le verbe هنا الفيرب جه قبل الجروب نومينال سوجي بتحصل، لكن في الجروب دونك في الفراز دو باز الجروب نومينال سوجي الاول بعدين الجروب فيربال وبعدين بيجي ان جروب فاكولتاتيف كومبليمون وده اختياري بيدي بريسيزيون اكتر للجمله، لكن ممكن نستغنى عليه وهنشوف بقى الحكايه دي بعدين دونك بالتدقيق. طيب الجروب نومينال سوجي ده لا يا مدام زهره او مدموزيل زهره بتقول المواعيد الكورس ده امتى تاني؟ لا هو مش كورس يا مدام، ده لايف وخلاص، مش كورس. اوكي انا بدي كورسات بس ده مش كورس، مش كور، ما بعرفش انطقها بالانجليزي على فكره. c'est pas un cours madame Zohra, c'est un live tout simplement. d'accord. طيب دلوقتي les formes du groupe nominal sujet. le groupe nominal sujet ده بيجي باشكال مختلفه. طيب عندنا بيجي زي ما قلت من شويه tout simplement un déterminant et un nom. d'accord. مثلا بقول le rendez-vous est fixé. le groupe nominal sujet في الجمله دي هو le rendez-vous ببساطه. d'accord. ممكن on l'enrichit. نيجي الجروب نومينال سوجي ده et on l'enrichit. on l'enrichit بنفريه ازاي؟ en ajoutant un adjectif. d'accord. مثلا بقول le premier rendez-vous est fixé. الرونديفو الاولاني est fixé. هنا انا عملت ايه جروب نومينال سوجي؟ انا اثريته بالادجكتيف، فبقى le groupe donc pardon le premier rendez-vous est fixé. يبقى انا اضفت le rendez-vous اللي هو جروب نومينال سوجي un adjectif et là il est enrichi. ده فورم تانية او شكل تاني احنا بنفري بيه le groupe nominal sujet بتاعنا. طيب une troisième forme شكل ثالث للجروب nominal sujet اننا بنقول مثلا le rendez-vous d'hier est annulé. le rendez-vous d'hier est annulé. طيب d'hier يعني de hier. d'accord. يبقى le rendez-vous اللي هو جروب nominal sujet الاول اضفنا ليه de hier بس بنقول طبعا d'hier عشان عندنا deux voyelles فبنقول d'hier. d'accord. d'hier ده ايه؟ ده c'est un groupe prépositionnel. يعني ايه؟ هو ببساطه مجموعه كلمات بتبتدي ببريبوزيسيون. البريبوزيسيون هنا هي مين؟ هي de. d'accord. يبقى le rendez-vous d'hier يعني موعد امبارح a été fixé ou est fixé او est annulé. d'accord. مفيش مشكله. alors في كمان شكل donc un peu plus complexe. d'accord. بقول مثلا le rendez-vous que j'ai fixé. شوفوا هنا الجروب نومينال سوجي شكله ازاي. le besoin d'une liste de suffixes désignant masculin. يعني كنت ارغب انه البي رغبه حضرتك يا مسيو عماد، بس زي ما حضرتك شايف هنا احنا سوجي اللايف ده يعني حوالين تركيب الجمله. مره تانية ان شاء الله نتناول الموضوع اللي حضرتك عايزه. اوكي. طيب في كمان le rendez-vous que j'ai fixé est annulé. بصوا هنا الجروب نومينال سوجي عامل ازاي. le rendez-vous que j'ai fixé.
أضفت que j'ai fixé. هنا أنا j'ai enrichi le groupe nominal sujet ده. D'accord? أضفت له إيه؟ Que j'ai fixé. اللي هي c'est une phrase subordonnée. D'accord? Alors في بقى شكل جايز لما نشوفه مسيو ياسر. أنا بتكلم على تركيبة الجملة. ابتديت في أول اللايف بتكلم على تركيب الجملة الأساسية، وقلت إن الجملة الأساسية فيها 3 مكونات، مكونين أساسيين ومكون اختياري. لو جروب نومينال سوجي تمام هو الأولاني، لو جروب فيربال هو المكون الثاني، جروب دونك فاكولتاتيف كومبليمون هو الجزء الثالث وده فاكولتاتيف في الواقع. داكوغ؟ طيب عندنا شكل ممكن نشوفه في نص خصوصا لو مستويات A1 أو A2 وغالبا مش بيتفهم. هنا بقى لو جروب نومينال سوجي بيجي ببساطة في شكل فيرب. هتقولي لي ازاي؟ هو اسمه جروب نومينال وبيجي فيرب، ازاي دي؟ هو بيجي فيرب. هدي مثال هقول écrire m'occupe. écrire m'occupe. écrire ده فيرب اللي هو لو فيرب écrire. داكور؟ لكن هو هنا مش موظف بغرض فيرب، هو المقصود به لو في ديكرير، يعني كوني بكتب دي حاجه بتشغلني او حاجه زي كده، وده الجزء الثاني اللي هو جروب فيربال. داكور؟ écrire m'occupe يعني ايه؟ كوني بكتب ده شيء بيشغلني. بصوا هنا الجروب نومينال سوجي جاي ازاي؟ écrire جاي في شكل فيرب على انفينيتيف حته واحده. دي مثلا من الحاجات اللي ممكن تتوه حد في مستوى A1 أو A2 غالبا، فمش écrire m'occupe ايه دي؟ وهي دونك لو جروب نومينال سوجي هو écrire، و دونك m'occupe. داكور؟ m'occupe هو فيربال هنشوفه بعدين. داكور؟ طيب آخر جزء وهو في قدر أعلى من الكومبلكسيتي، وده نوع الجمل اللي احنا لازم نكون قادرين نتكلم بيهم في مستوى B2 مثلا، اللي هو c'est une phrase subordonnée carrément. alors هقولها الجملة que tu mettes les points sur les i me rassure par exemple. d'accord؟ يعني ايه que tu mettes les points sur؟ كونك بتحط النقاط على الحروف الامر ده بيريحني او بيطمني. داكور؟ بصوا بقى هنا الجروب نومينال سوجي جاي ازاي؟ que tu mettes les points sur les i me rassure. شوفوا الجروب نومينال سوجي جاي ازاي؟ جاي كاريمون اون فراز سوبوردوني. نوع التعقيد في الجمل زي اللي بقولها دي ده احنا مطالبين بيه في البي 2. هي تو سامبلومون مقصود بيها كونك حطيت النقاط على الحروف ده امر بيطمني. داكور؟ الجروب نومينال سوجي هنا que tu mettes les points sur les i. تمام؟ داكور. نمر دلوقتي للجزء الثاني او المكون الثاني للجمله اللي هو لو جروب فيربال. لو جروب فيربال ده المكون الثاني، قلنا النواه بتاعته هو لو فيرب كونجوجي، هو الفعل اللي احنا بنصرفه بقى في التون او الزمن المناسب يعني. طيب الفيرب بقى او جروب فيربال بيعمل ايه؟ il exprime quelque chose à propos du groupe nominal sujet. يعني هو بيعبر على حاجه جروب فيربال بيعبر على حاجه تتعلق بالجروب نومينال سوجي او تخص لو جروب نومينال سوجي. ده اللي بيعمل فيربال، وده المكون الثاني لو كونستيتيون الثاني الكلاسيكي للفراز دو باز، الجمله قلنا الاساسيه. داكور؟ الو زي ما قلت النواه بتاعها هو لو فيرب كونجوجي، هو لو فيرب اللي يعني مصرفينه. داكور؟ طيب هي ملحوظه كده انتر جومي انه لي فيرب دول طبعا فيهم انواع، فيما يسمى بفيرب انترانزيتيف. فيرب انترانزيتيف يعني ايه؟ بقول مثلا je lis او j'écris. je vais prendre j'écris. طيب j'écris او je lis مثلا احنا مش شرط يكون عندنا حاجه بعديه عشان يستقيم المعنى. في دي فيرب انه كوني احط برونون معاه الفيرب كونجوجي خلاص معنى الجمله بيستقيم.
انا مش محتاجه حاجه بعد الفيرب عشان المعنى بتاع الجمله يستقيم، هو كافي. je peux m'arrêter عند الفعل. داكور؟ ده اسمه فيرب انترانزيتيف. اما لو فيرب ترانزيتيف فهو بقى العكس، هو محتاج لحاجه بعديه عشان يستقيم المعنى. طيب لو انا مثلا بقول je lance برمي، je lance ايه je lance دي؟ هل معنى الجملة هنا بيستقيم لما أقول je lance؟ لا، لازم أقول je lance quoi؟ d'accord؟ je lance donc peut être طيب الأشكال مع الأسف قلناها من شوية يا مسيو عبد الرازق أو عبد الرزاق، مش عارفة تقال ازاي في مصر. قلناها من شوية أنواع أو أشكال الجروب نومينال سوجي بيجي ازاي، وحضرتك اللايف بعدين ده بعون الله هينزل على الصفحه وممكن تشوف الجزء المتعلق بالجروب نومينال سوجي. تمام؟ طيب نرجع بقى للفيرب ترانزيتيف اللي هو لازم بعديه حاجه عشان يستقيم معنى الجمله. لو انا بقول جو لانس برمي لوحديها، ايه دي؟ ما عندهاش معنى، لازم اضيف حاجه تانية عشان يستقيم المعنى. جو لانس داكور ان بالون، جو لانس اي حاجه داكور، جو لانس ان ابل داكور. ولو انه هنا جو لانس ان ابل مش بمعنى الرمي، هنا ببقى اطلق ابل، عندها معنى تاني غير لانسي اللي هو برمي يعني داكور. لكن شفتوا انه لازم حاجه بعد جو لانس عشان يستقيم المعنى. ده فيرب اسمه فيرب ترانزيتيف. تمام؟ طيب في ما بحبش اقول لي مو تكنيك كتير الحقيقه. في ان فيرب ما يسمى فيرب اتريبيوتيف داكور، وده لازمه كده صفه عشان او حاله عشان يدي معنى. بنقول مثلا il semble heureux، ما اقدرش انا بقول il semble. il semble لو في البعض مش عارفين معنى كلمه او فيرب il semble يعني باين عليه. طيب هل حتى بالعربي ممكن تقول باين عليه؟ هل يستقيم المعنى بكلمه باين عليه بس؟ il semble لا، لازم اقول il semble ايه داكور. مثلا il semble heureux، il semble triste، il semble comblé، يعني باين عليه فرحان، باين عليه زعلان، باين عليه راضي اكسترا داكور. ده فيرب اتريبيوتيف عشان بيجي بعديه بقى حكايه حته كده الكاليفيكاسيون. il semble كذا داكور، il semble heureux، il semble malheureux اكسترا داكور. طيب دلوقتي نشوف بقى نشوف اشكال لو جروب فيربال. ايه هما الاشكال؟ ممكن يجي على فكره في اشكال مختلفه. قلنا لا فورم لا بلو سامبليفيي، ابسط شكل فيهم هو ان فيرب كونجوجي ببساطه، ده ابسط شكل. الشكل الثاني دو جروب فيربال ان فيرب وبعديه ان جروب نومينال. الجروب فيربال كله على بعضه هو ان فيرب انريشي بار ان جروب دونك نومينال. يعني ايه؟ يعني مثلا بقول j'habite le Québec d'accord، j'habite le Québec. هنا habite هو الفيرب et je l'ai enrichi بكلمة Québec. j'habite le Québec. Québec اللي هو c'est un nom، c'est un nom propre n'est-ce pas؟ j'habite le Québec. يبقى هنا الجروب فيربال بتاعي مكون من ايه؟ من الفيرب بلس un nom propre اللي هو le Québec. ده الشكل الثاني للجروب فيربال. الشكل الثالث للجروب فيربال بيجي ازاي؟ بيجي ان فيرب بلس جروب بريبوزيشنال. يعني ايه؟ الفيرب الفعل مع جروب دو مو، ما بحبش اعقد الامور كتير. الجروب دو مو ده انترودوي بيبتدي ببريبوزيشن. بريبوزيشن هو حرف الجر، ولو اني بكرر اني ضد الترجمه تماما داكور. دونك سي ان فيرب دونك بلس بريبوزيشن مع الحاجه طبعا اللي بتيجي بعد البريبوزيشن. ده شكل بلو ريش بلو انريشي في اثراء للجروب فيربال داكور. فبنقول مثلا il s'adresse aux invités. يبقى الجروب فيربال بتاعي هنا ايه؟ s'adresse aux invités. s'adresse aux invités. le verbe au هي البريبوزيشن à aux invités d'accord. s'adresse aux invités d'accord. ok. alors دلوقتي كمان هنشوف une autre forme du groupe verbal، شكل تاني للجروب فيربال اللي هو بيبقى le verbe plus un adverbe. verbe مع adverbe. افكر البعض يعني ايه كلمة adverbe؟ adverbe ببساطة هي
هي كلمة بنوصف بيها الاكسيون، الفيرب بيحصل ازاي. يعني لو انا بقول مثلا جو مارش بمشي، داكور، لو اقول انا جو مارش رابيدمون يبقى انا قاعده بقول انه انا بمشي بسرعه رابيدمون، داكور. يبقى الرابيدمون دي بتعمل ايه؟ دي بتوصف الشكل او الطريقه اللي انا عملت بيها الاكسيون اللي هي الفيرب، داكور. دونك ده هو الادفيرب، جوست هنا اون بوتيت بارونتيز. يبقى ممكن اقول je vais bien. je هو le groupe nominal sujet، vais bien هو le groupe verbal مكون من ايه؟ مكون من verb ومن adverb، داكور. ده الجروب فيربال بتاعي. شكل ثالث او رابع بعديه هو انه بيبقى عندي ان فيرب ومعاه ان جروب، دونك ان جروب فيربال، بس الفيرب بتاعه بيبتدي بالانفينيتيف، بويسك احنا عارفين كويس انه لما بيبقى عندنا دو فيرب كي سو سويف، اتنين فيرب ورا بعض، التاني بيكون في الانفينيتيف، داكور. يبقى بنقول مثلا j'aime croquer une pomme. j'aime croquer une pomme. يبقى عندي je هو le groupe nominal sujet، عندي aime هو الفيرب، croquer une pomme هو الجروب ده اللي هو انفينيتيف بيبتدي بكلمة croquer بعدها تيجي une pomme، داكور. ده شكل رابع على ما أظن للجروب فيربال. طيب شكل غيرهم بالنسبة للجروب فيربال بيبقى فيرب معاه une phrase donc subordonnée، وهنا complétive، وهنا مستوى التعقيد في حكاية لي فراز سوبوردوني دول اللي احنا بنستعملهم دافونتاج، بنستعملهم اكتر في مستويات ب1 وخاصة ب2، مطالبين بده، مطالبين ان الجملة بتاعتنا فيها une certaine si vous voulez complexité، d'accord. وتكون كمان عندنا cette diversification، اننا نقدر ننوع في يعني في اللي بنقوله في اشكال الجمل واللي بنكتبها كمان على فكره في الكتابه نفس الحاجه على فكره. طيب فبنقول nous croyons qu'il réussira مثلا، nous croyons qu'il réussira. le groupe verbal هو ايه؟ croyons qu'il réussira، verbe plus une phrase subordonnée اللي هي ايه؟ qu'il réussira، d'accord. طيب الشكل الاخير اللي هو ببساطه جروب فيرب بلس جروب ادجكتيفال، داكور، يعني جروب فيه ادجكتيف ببساطه، زي مثلا ces paroles sont douteuses. ces paroles sont douteuses يعني اقاويله فيها الشك. ces paroles sont douteuses. الجروب فيربال بتاعي هو ايه؟ هو sont douteuses، فيرب être ومعاه adjectif. هنا الجروب فيربال مكون من دونك فيرب ومعاه ان ادجكتيف، داكور. ده اخر شكل لجروب فيربال. طيب نمر لاخر كونستيتيون، لاخر مكون للجمله الاساسيه، واللي هو قلت اختياري فاكولتاتيف، داكور، كومبليمون. هو لو جروب فاكولتاتيف كومبليمون، ده اخر جزء، وده في الحقيقه بسيط التعامل معاه من ناحيه ان انا ممكن اشيله ومعنى الجمله برضه بيستقيم، مفيش مشكله. ممكن اغير مكانه، ممكن دونك اغير مكانه، دونك داكور. ممكن كمان اعوضه لو هو مثلا يدل على مكان ان ليو، ممكن اعوضه بحته الايجريك دي، واظن اغلبكم تعرفوا الحكايه دي، داكور. وممكن كمان ليفي دو ديدوبلمون، في كمان حته التكرار دي بنحتاج لها ساعات لتأدية معنى معين، للإصرار على حاجة معينة، فبتلاقينا نعمل ديدوبلمون، وكأننا عملنا حاجة دبل مرتين للإصرار على المعنى ده. طيب نشوف كده، ناخد جملة مثلا le coq annonce donc le lever du jour tous les matins. le coq annonce الديك بيعلن عن بداية donc اليوم donc tous les matins. le coq هو donc le groupe nominal sujet annonce le lever du jour ده الجروب donc verbal tous les matins. tous les matins دي الحتة الاختيارية اللي لسه بتكلم عنها. تصوروا لو أشيل كلمة tous les matins من الجملة وأقول le coq annonce le lever du jour بس، المعنى صحيح. le coq annonce le lever du jour،
هل لما انا اشيل تو لي ماتان بيتغير المعنى؟ خالص، المعنى مش بيتغير، هو نفسه. داكور؟ المعنى مش بيتغير خالص. داكور، يبقى احنا اون بو ليفاسي عشان هو ببساطه اختياري. ممكن كمان اون لو ديبلاس، عشان انا ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول تو لي ماتان، بدل ما تو لي ماتان اخر الجمله قلتها من شويه اجيبها اول الجمله، فبقول تو لي ماتان لو كوك انونس لو لوفي دو جور. انا ممكن اغير بمكانها الجروب ده اللي هو فاكولتاتيف. تمام؟ ممكن اول جمله، ممكن اخر جمله، ممكن اغير مكانه. ممكن كمان ديدوبلمون، كاني بعيد نفس المعنى، وده عشان الاصرار. دونك مثلا لو كوك انونس لو لوفي دو جور اي il le fait chaque matin. بصوا هنا التكرار، التكرار مقصود به الاصرار على الفكره. داكور؟ بس برضه هو فاكولتاتيف اختياري، مش هيغير مش هيغير المعنى، لا هو بيضيف بريسيزيون، لكن بدونه برضه معنى الجمله بيستقيم. تمام؟ داكور. زي ما قلت من شويه ممكن نعوضه لو هو بيدل على مكان. داكور؟ فممكن اقول لو مثلا لو كوك مثلا لو هو انونس لو ليفي دو جور dans la ferme، ممكن اجي لو كوك اي انونس لو ليفي دو جور، اعوض dans la ferme ب y اي انونس لو ليفي دونك دو جور. طيب ده طيب عنده اشكال هو كمان، مش عايزه اطول جايز في الحكايه دي، هتجاوز الحكايه دي وامر بقى للتيب دو فراز. داكور؟ طيب لي تيب دو فراز يا جماعه هما أربعة، 4 تيب دو فراز. عندنا لا فراز ديكلاراتيف، وهنشوف ايه مقاصدها وايه تكوينتها وكده. عندنا لا فراز امبيراتيف، امبيراتيف جايه من كلمه او ممكن تفتكروا بيها لو تون او لو مود امبيراتيف في الكونجوغيزون اللي هو الامر. تمام؟ عندنا لا فراز انتروغاتيف اللي هي بتهدف للسؤال، وعندنا لا فراز اكسكلاماتيف اللي هي الجمله اللي فيها تعجب. يبقى احنا عندنا 4 تيب دو فراز. المهم دلوقتي ان كل جمله من دول عندها مقاصد متعدده. داكور؟ وعندها كمان شكل معين وتركيبه معينه هنشوفها. داكور؟ طيب اول حاجه لا فراز دونك امبيراتيف ما فيهاش فيرب مصرف في او كونجوغي في الامبيراتيف. داكور؟ والا هنروح للفراز امبيراتيف. في الديكلاراتيف لا فراز ما فيهاش فيرب في الامبيراتيف، والفيرب بتاعها كمان ماهوش في سبجونتيف، فهيكون في دي مود تانيين غير دول. داكور؟ كمان الفراز ديكلاراتيف دي بتنتهي بنقطه ببساطه. داكور؟ طيب دلوقتي لا فراز ديكلاراتيف دي ايه اغراضها؟ ايه مقاصدها؟ انا لورسكو جيكري وهندي دي زيكزامبل اون فراز ديكلاراتيف، انا ايه المقاصد اللي عايزاها؟ طيب انا ممكن اتكلم على ان في، ان في. داكور؟ ممكن بتكلم على اون ايدي، فكره. ممكن اتكلم او جينونس اون اوبينيون، بعبر على راي. ممكن اتكلم على ان ايتا، حاله. وممكن كمان ان كونساي. يبقى بصوا كده عندنا 5 مقاصد للفراز ديكلاراتيف. مثلا بقول فيكتور هوغو donc a écrit Les Misérables. C'est un fait. D'accord? Victor Hugo a écrit Les Misérables. D'accord? Donc une idée, فكرة. هقول j'ai une solution au problème. هنا بعبر عن فكرة. J'ai une solution au problème. دي كمان c'est une phrase déclarative. Une opinion, مثلا ces résultats sont bons. نتائجه كويسين. ده رأي. داكور؟ أو مثلا l'actrice مثلا c'est une bonne actrice. داكور؟ أو l'actrice est talentueuse. يعني الممثلة مبدعة. l'actrice est talentueuse. c'est une opinion. ده رأي. أنا بعبر بقول إن الممثلة مبدعة. ده برضو أحد مقاصد la phrase donc déclarative. أو بعبر على un état. حالة. D'accord? Alors, par exemple, la dame, je sais pas, la dame est anxieuse. La dame est anxieuse.
هنا انا بعبر على الحاله l'état de la dame. salut monsieur حماده. donc la dame est anxieuse. هنا انا الجمله مقصدها ايه؟ اني اعبر على حاله لا دام اللي هي elle est anxieuse, n'est-ce pas؟ d'accord. طيب وفي بقى لو كونساي اللي هي النصيحه. لو كونساي ودي الفيرب بتاعها بيجي يعني زي ما احنا عارفين وبنفتكر مع بعض في الكونديشنال. فبقول مثلا tu pourrais donc tu pourrais le convaincre, d'accord. هنا من باب النصيحة، d'accord. أو tu pourrais attendre un peu, d'accord. tu pourrais هنا c'est une phrase déclarative. المقصد منها هو le conseil النصيحة. وهنشوف إنه في نوع جملة تانية بتؤدي برضو معنى le conseil. عشان كده قلت كل جملة عندها كذا مقصد، تمام. وممكن مقصد واحد مثلا زي لو كونساي او الامر لوردر ممكن احنا نقوله باشكال جمل مختلفه. ده اللي هنشوفه، داكور. طيب دلوقتي لا فراز امبيراتيف. لا فراز امبيراتيف طبعا اول ما نسمع كلمه امبيراتيف هنفتكر مع بعض لو مود امبيراتيف في الكونجوغيزون اللي هو دونك الامر، داكور. طيب d'une façon classique بشكل كلاسيكي الفيرب بتاع الجملة دي يعني بيكون مصرف في الامبيراتيف، داكور. je sais pas par exemple attendez bois allons-y etc. d'accord. دول donc des phrases impératives. طبعا لو salut monsieur ياسر طبعا لو الفراز او الفيرب باردون بتاعنا بيكون برونومينال. لي فيرب برونومينو لي فيرب برونومينو زي مثلا se laver, se dépêcher, se lever. كل دول دي فيرب برونومينو. طيب هيكونوا ازاي في الامبيراتيف؟ هيكونوا dépêchons nous, lave-toi, داكور. هيكون شكلهم كده وهيكون في طبعا un trait d'union، داكور. alors دلوقتي هنشوف مقاصد لا فراز امبيراتيف. احنا عايزين مقاصد معينه بنقولها بالفراز امبيراتيف. في اول حاجه بتيجي على بالنا لما اقول لكم اون فراز امبيراتيف هتقولوا لي الامر فراز امبيراتيف. فهتبقى تيتوا تيتوا بيقولوها كده كتير اساتذه للطلبه. تيتوا داكور. سا سي لوردر وهي اكتر حاجه اللي بتتبادر للذهن يعني لما بنقول دونك فراز امبيراتيف. طيب الحاجه الثانيه اللي ممكن تلبيها المقصد الثاني اللي ممكن تلبيه اون فراز امبيراتيف هو لو كونساي. لو كونساي يعني انا مثلا لما بقول soyez prudent. bonne soirée monsieur اشرف. bonne soirée. لما بقول soyez prudent يعني كونوا حذرين. soyez prudent هنا مش امر بقدر ما هو نصيحه كونساي. فهنا المقصد الثاني للفراز امبيراتيف هو سالو. سالو مدام سناء ومدموزيل سناء. لا اسفه يا مسيو حماده ده مش ممكن، اسفه. دونك المقصد هنا هو لو كونساي soyez prudent. هنا سي ان كونساي، هنا نصيحه. المقصد الثالث هو ان سوي. من خلال اون فراز امبيراتيف ممكن نعبر على ان سوي يعني حاجه كده بنتمناها. يعني انا لما بقول لك مثلا raconte moi l'histoire احكي لي القصه، هنا انا في الواقع هو مش امر، داكور. هو في الواقع مش امر مي سي ان سوي، كاني بقول لك يعني من فضلك احكي لي. فبالتالي هو تمني، تمام. هو تمني. لا مش دي النقطة يا أستاذ حمادة. دي حاجة. تاني حاجة أنا لازم أستشير الجروب اللي أنا بنتمي له بتاع الأدمنز وهما اللي بيقولوا لي هل ده ممكن أو لأ. فندرس البروبوزيشن بتاعت حضرتك وبناء على رأي الإكيب بتاعت الأدمنز بيبقى أو لأ. تمام. طيب alors دلوقتي هنشوف الفراز امبيراتيف دي ازاي هي في نهاية الأمر c'est une transformation
هي تحول من الفراز دو باز الاساسيه اللي اتكلمنا عنها من شويه لفراز امبيراتيف. بمعنى بقول الفراز دو باز الاساسيه شفناها nous répondons à l'appel. nous répondons à l'appel. لو هحولها لفراز امبيراتيف جمله امر هتبقى répondons à l'appel. شفتوا؟ nous répondons à l'appel دي الفراز دو باز، هحولها لفراز امبيراتيف هتبقى répondons à l'appel. لازم نجاوب او خلينا نجاوب على الاتصال او النداء. تمام؟ طيب vous faites ce travail. d'accord هتبقى donc vous faites ce travail او donc refaites ce travail. لا pardon اتسربعت على l'impératif. donc vous refaites donc vous refaites ce travail. d'accord refaites ce travail. vous refaites ce travail. ليه؟ عشان قلنا الامبيراتيف دي بنشيل منها لو برونون زي ما انتم عارفين. تمام؟ طيب رغم انه لحد دلوقتي قلنا ايه على الفراز امبيراتيف دي؟ قلنا انها عندها 3 مقاصد، لكن عموما هي بتتكون ازاي؟ بتتكون بفيرب كونجوجي او مود امبيراتيف. ده اللي قلناه. هي بتتكون دونك من فيرب ده اساسها فيرب في صيغه الامر او في المود امبيراتيف. لكن في الواقع ممكن يكون عندنا اون فراز امبيراتيف من غير ده خالص. داكور؟ وده زي ما قلت اللي بيتوهنا لما بنسمع حد، انا استاذ احمد، لما بنسمع حد فرانكوفون. يعني مثلا احنا قلنا انه الفراز امبيراتيف دي احنا بنشيل لو برونون او بنشيل لو جروب نومينال سوجي، احنا بنخلي الفيرب بس في الامبيراتيف. هي كده. داكور؟ بقول تيتوا، بقول بارلي. داكور؟ هنا ما فيش جروب نومينال سوجي، يبقى تكوينتها كده. لكن في الواقع احنا في الفراز امبيراتيف مش دايما مضطرين نشيل جروب نومينال سوجي، ممكن نخليه ونعبر برضو على فراز امبيراتيف جمله امر. ازاي الكلام ده؟ مثلا بقول qu'il vienne immédiatement، فليأتي حالا. qu'il vienne immédiatement. هنا انا عندي عندي الجروب نومينال سوجي موجود. داكور؟ هنا احنا ما شلناش لو جروب نومينال سوجي. qu'il vienne immédiatement، هنا il موجوده، لو جروب نومينال سوجي هنا موجود. تمام؟ ما شلناهوش. ومع ذلك المعنى ايه؟ المعنى امر. c'est bien une phrase impérative. فليأتي حالا. داكور؟ او مثلا ممكن لو احنا الدكتور مثلا. داكور؟ فبيقول لنا باغ اكزومبل هتيجي انا مش مصريه. دونك عندنا احنا الدكتور، فهيقول لنا مثلا بعد اسبوعين هترجع لي عشان الكنترول. ده تمام؟ فهيقول لي ايه مثلا؟ vous passerez dans 2 semaines. هنا هو المقصود او الفراز هنا سي اون فراز امبيراتيف، هو بيأمرنا اننا نيجي بعد اسبوعين او نمر عليه بعد اسبوعين. فهيقول vous passerez dans 2 semaines. هل هنا احنا شلنا الجروب نومينال سوجي؟ خالص، هو موجود. تمام؟ قلنا vous اهو جروب نومينال سوجي موجود. vous passerez dans 2 semaines pour le contrôle. d'accord؟ يبقى احنا ما شلناش donc le groupe nominal sujet on l'a gardé, bien que c'est une phrase impérative. رغم هي انها جمله امر. داكور؟ طيب في كمان حالات تانية اللي هي ما فيهاش فيرب. alors هنا بقى هتدهشوا، هتقولوا لي ازاي فراز امبيراتيف، ازاي جمله امر ما فيهاش فيرب؟ انا هامر شخص انه يعمل حاجه يبقى فيرب. فين الاكسيون هنا؟ ازاي بتقول لنا انه في اون فراز امبيراتيف نون فيربال من غير فيرب؟ احنا قلنا وعرفنا انه لا فراز امبيراتيف الجوهر بتاعها هو ان فيرب كونجوجي à l'impératif. ازاي تقول لنا من غير في هقول لكم ازاي. لما اقول مثلا اتونسيون. داكور؟ اتونسيون دي لوحديها ككلمه ومعاها بوان اكسكلاماسيون في الاخر.
دي هي في الواقع او ممكن تتقال faites attention. Faites attention, d'accord. يبقى faites اللي هو le verbe faire هنا في الامبيراتيف في المود امبيراتيف تمام. وبعديه attention. Faites attention. دي la phrase impérative. لكن في الواقع ممكن نقول attention لوحدها. وشايفين هنا ازاي فراز من غير فيرب ومع ذلك بتلبي تماما وظيفة الفراز امبيراتيف اللي هي جملة الأمر. داكور. طيب في كمان باغ اكزومبل ودي بتتشاف كتير مثلا لو مثلا حتة ممنوعة على العيال اللي عمرهم 6 سنين مثلا هنقول ايه؟ ممكن نلاقيها دي في بانكارت كده كده حاجة بانكارت مش عارفة اقولها بالعربي ازاي. بانكارت في دخول كده مكان فهنقول entrée interdite pour les enfants de moins de 6 ans. دخول ممنوع للعيال اللي سنهم اقل من 6 سنين. تمام. هنا امر entrée interdite هو بيأمرك انه لو عندك عيل اقل من 6 سنين ما يخشش. هو هنا سي ان اوردر ومع ذلك ما فيش الفيرب الامبيراتيف في تو سامبلومون entrée interdite دخول ممنوع للعيل اللي اقل من 6 سنين. داكور. من غير فيرب الامبيراتيف ومع ذلك هي سي اون فراز امبيراتيف جملة امر. داكور. او جملة كلاسيك كتير ان هو مكان انتردي في التدخين. داكور. فهنلاقي مثلا ne pas fumer. بصوا هنا ne pas fumer هنا لو فيرب fumer هل هو conjugué في الامبيراتيف هنا؟ خالص. ne pas fumer هنا لو فيرب fumer هو في الانفينيتيف مش في الامبيراتيف. ومع ذلك رغم ده داكور احنا بنقول ne pas fumer ده امر. هو بيأمرك انه في المكان ده انت ما عندكش الحق انك تدخن. فبيصيغها ازاي؟ ne pas fumer من غير ما يكون في فيرب الامبيراتيف. تمام. داكور. طيب نشوف دلوقتي شكل ثالث وهو في الواقع او لو تروازيام تيب الصنف الثالث من الجمل وده في الحقيقه ريش كتير اللي هو ايه؟ سي لا فراز انتروغاتيف. لا فراز انتروغاتيف هي الجمله الاستفهاميه. في الواقع هو متشعب كتير. جي اسيي دو سامبليفي لا شوز عشان مثلا هو في une interrogation partielle وفي توتال. التوتال دي هو السؤال اللي بنجاوب عليه باه او لا نون او وي او probablement. وفي l'interrogation partielle اللي هي لازم نجاوب عليها بمعلومة. يعني مثلا او انا بسأل حد اقول له as-tu mangé؟ داكور هيقول اه او لا. داكور. وي او نو. داكور. انما مثلا لو اقول لكم او اقول لشخص qu'est-ce que tu as dit؟ qu'est-ce que tu as dit؟ هنا هيجاوبني بمحتوى هيقول لي انا قلت كذا وكذا وكذا. فدي interrogation partielle. طيب لكن في تصنيف تاني في الفراز interrogative اللي هو plus intéressant et très très riche انه في la phrase interrogative direct مباشرة وفي la phrase interrogative indirect الغير مباشرة. أعيد تاني. في phrase interrogative direct في phrase interrogative indirect مباشرة غير مباشرة. ايه هو الفرق؟ والانديركت بتتوه شوية وهنشوف بعدين. لو حد مش متعود يسمع كتير لو مستوى لسه مبتدئ مش هيفهم انه المقصد من لا فراز انتروغاتيف انديركت اللي هنشوفها بعد شويه يعني انه المقصود منها سؤال مش حاجه تانية. طيب لا فراز انتروغاتيف ديريكت واللي هي المتداوله اكتر والآلية او الطبيعيه اكتر الهدف منها ايه؟ c'est de poser une question donc pour demander عشان نطلب ايه؟ عشان نطلب معلومة une information أو نطلب une précision تدقيق أو détail في حاجة أو نطلب une explication. يبقى la phrase interrogative direct دي احنا بنقولها alors on pose une question pour obtenir une information معلومة أو une explication تفسير
داكور، او اون بريسيزيون يعني تفصيل كده زياده او تدقيق زياده في حاجه. لا فراز انتروغاتيف ديريكت وده جايز مش متوقع، جايز بالنسبه لكم، ممكن كمان il exprime un ordre امر. هتقولوا لي احنا مش من شويه قلنا لا فراز امبيراتيف احنا بنستعملها عشان الامر. الفراز انتروغاتيف برضو في نوع منها او شكل كتابه فيها ممكن كمان يعبر عن امر، وهنشوف الحكايه دي. وفي الواقع الامور دي بيتم تناولها كتير في دروس المحادثه. انا بدي دروس محادثه والحاجات دي بندرسها كتير في المحادثه. داكور، هي اون كيستيون سي اون فراز انتروغاتيف، لكن الهدف منها هو دوني ان اوردر، هو الامر. ده غير لا فراز امبيراتيف اللي شفناها من شويه. داكور، في كمان لا فراز انتروغاتيف ديريكت البوت بتاعها سي ديكسبريمي اون كونستاتاسيون، يعني رصد الحاجه، انا لاحظت حاجه، انا رصدت حاجه، انا شفت حاجه، فممكن كمان بقولها في شكل فراز انتروغاتيف. ودي كمان الريفلكس الاولاني بتاعنا مش هيودينا ليها، يعني لا يمكن انا اقول لكم اون فراز انتروغاتيف وهي المقصد منها اني اقول اني رصدت او شفت حاجه، اي بورتون في، وهنشوف بقى امثله. طيب معلومتين تانيين قبل ما اقول بقى لي زيكزامبل دول اللي بتكلم عنهم، انه لا فراز انتروغاتيف ديريكت دي فيها ان ماركور انتروغاتيف. يعني ايه ماركور انتروغاتيف؟ يعني زي كومبيان، كيل، اسكو، كاسكو، كل دول. داكور، الفراز انتروغاتيف ديريكت فيها دول كومبيان، اسكو، باسكو، كون، كومون، اكسيتيرا. داكور، وكمان يكون فيها القلب بتاع الجروب نومينال سوجي، لانفيرسيون بتاع الجروب نومينال سوجي والجروب فيربال. داكور، يعني مثلا بقول parles tu français، هنا شوفوا عملت ايه، قلبت الجروب فيربال والجروب نومينال سوجي. parles tu français. داكور، دول ميزات ومقاصد لا فراز انتروغاتيف، دونك انتروغاتيف باردون ديريكت. طيب هقول مثلا دونك دلوقتي demande d'information. طيب ازاي بتكون demande d'information، وده الشكل او المقصد اللي متعودين بيه. هقول مثلا qui a laissé les clés، qui a laissé les clés، مين ساب المفاتيح. داكور، هنا انا بطلب معلومه مين اللي ساب المفاتيح، qui a laissé les clés. طيب هي الجمله الاصليه ايه، لا فراز دو باز، quelqu'un a laissé les clés. لما امر للفراز انتروغاتيف بتبقى qui a laissé les clés. عملت ايه، اضفت الكي اللي انا قلت عليه من شويه ماركور، دونك انتروغاتيف. تمام، و دونك عملت البوان دونك دانتروغاسيون عشان هو سؤال. طيب دلوقتي ان اوردر، وده اللي قلناه من شويه، ازاي سؤال، ازاي اون فراز انتروغاتيف ممكن انا اعبر بيها على اوردر، على امر. ازاي يا جماعه؟ اي بورتون وي. لو انا مثلا بقول لحد tu peux sortir immédiatement، ممكن تخرج حالا. شفتوا؟ بصوا، tu peux sortir immédiatement، ممكن تخرج حالا. شفتوا؟ هي الفورم التيب بتاعها جمله استفهاميه انتروغاسيون، لكن القصد او المقصد زي ما قلت من شويه هو امر. داكور، peux-tu sortir immédiatement، هنا انا لما بسالك هل انا عايز اعرف هل انت قادر تخرج او لا، لا خالص، انا بامرك انك تخرج، بس الشكل طبعا لبق اكتر من الامبيراتيف، لان الامبيراتيف فيها الفيرب اللي متصرف في الامر، اعمل كذا. داكور، لكن لما اقول تقدر تعمل كذا، شايفين الطريقه اللي بلو دوس، بلو سوبل. لما نعمل الامر او قصدنا الامر اي اون لو فورمول، بنكتبه او بنصيغه في شكل سؤال. peux-tu sortir immédiatement، هي فراز انتروغاتيف لكن المقصد منها هو الامر، ان اوردر. يبقى هنا شفتوا الاوردر ممكن نقوله في شكل فراز انتروغاتيف، جمله استفهاميه، وممكن كمان نقوله في شكل فراز امبيراتيف. الحكايات دي بقى، شفتوا التنوع ده بين انواع الجمل والمقاصد، ده من ناحيه بيخلينا ساعات ما نفهمش الاسئله لما يقولوهم، يعني لما يقولوهم يعني، وبيخلينا كمان
مش متنوعين كفايه. داكور، مش متنوعين كفايه بالنسبه يعني بالنسبه لطريقه تعبيرنا وكتابتنا كمان، عشان تلاقينا لو مثلا في درس كونفرساسيون اجي وممكن ادي مثلا موضوع الناس بتتكلم فيه، فبتلاقيهم بيصيغوا السؤال بطريقه واحده بس، مع انه في طرق كتيره عشان نسال سؤال. دي حاجه. المقصد الواحد سي ساجي دان اوردر، سي ساجي مثلا، ودي من دروس الكونفرساسيون المتداوله كتير كلاسيك، اللي هي مثلا الدرس اللي بيقول demander à quelqu'un de faire quelque chose. بنتكلم هنا على اوردر، في طرق كتيره بنقول بيها ان اوردر، وده اللي لسه شايفينه. ça peut être une phrase donc impérative، وهي شفتوا فيها كام فورم وكام اكزامبل شفناه، هي متنوعه جدا. وممكن كمان ندي اوردر بفراز انتروجاتيف بجمله استفهاميه، وده اللي لسه كنت بقوله من شويه. في لا كونستاتاسيون اللي هو انا لاحظت حاجه، رصدت حاجه. داكور. دونك ان شاء الله سا سرا بروغرامي مسيو رضا، ان شاء الله مره تانية هنتكلم على السي او دي والسي او اي ان شاء الله. هو موضوع فعلا يستاهل حضرتك وعندك حق، هو موضوع مهم جدا. طيب دونك كونستاتاسيون رصد لحاله. il est donc merveilleux. داكور، مثلا دي الجمله الاصليه هقول n'est-il pas merveilleux، هو مش رائع. طيب انا لما اقول هو مش رائع، هنا انا مش بسال، انا اعجبت بكونه رائع. بقول n'est-il pas merveilleux، هو مش رائع. شفتوا هنا c'est une phrase interrogative، ومع ذلك القصد منها ايه؟ القصد منها une constatation او رصد او ملحوظه انا عملتها فيما يتعلق بحاجه. طيب يبقى لا فراز انتروجاتيف ديريكت عندها مقاصد كتير. ايوه، يبقى انا اسال السؤال الكلاسيكي ده اللي فيه نقطه الاستفهام واللي فيه لو ماركور انتروجاتيف زي كومبيان، اسكو، كاسكو، اكسيتيرا، دول تمام. واللي بقلب فيه لو جروب فيربال والجروب نومينال سوجي. لا فورم هي نفسها بالنسبه للفراز انتروجاتيف ديريكت، لكن هي فيها 3 مقاصد كبار. المقصد الاولاني هو demande d'information، d'explication، de précision. انا بطلب معلومه، انا بطلب تفسير، انا بطلب تدقيق او تفصيل زياده في حاجه. انا برضو ممكن من خلال une phrase interrogative direct ممكن ادي un ordre، ادي امر. وممكن كمان à travers من خلال phrase interrogative direct جمله استفهاميه مباشرة ديريكت، ممكن كمان أعمل une constatation يعني رصد لحاجة أو حاجة لاحظتها فعايز أقولها. شفتوا بقى كم التنوع هنا؟ ده اللي بيخلينا مثلا لما بنقرأ ان تكست في مستوى معين ونشوف طبعا جملة فيها point d'interrogation، فنتصور إنه مادام فيها point d'interrogation يبقى هي ما تنفعش غير إنها تكون سؤال. هنا أنا بلفت نظركم لامر مهم جدا، اننا لما بنقرا النصوص بنلاقي قدامنا جمله بتنتهي ببوينت انتروجاسيون، فنتصور ايه؟ نتصور انه الجمله دي مقصود بيها سؤال. لا، هو مقصد من المقاصد. ممكن يكون سؤال، ممكن يكون ان اوردر، وممكن يكون اون كونستاتاسيون يعني رصد لحاجه شفتها او لاحظتها وعايزه اعبر على الرصد ده. طيب une phrase interrogative دلوقتي indirect، جملة استفهامية غير مباشرة. داكور. طيب دي بقى هي اسمها على جسمها تمام. هي indirect، هي غير مباشرة، يبقى شكلها مختلف على الديريكت. مختلف ازاي؟ بقول مثلا je me demande s'il a compris. بصوا، je me demande s'il a compris يعني أنا بتساءل لو فهم. هل أنا لما بقول يعني كده هو أنا بسأل سؤال بس بشكل غير مباشر؟ يعني لو أنا مثلا باجي قدام حد وأقول له أنا بتساءل لو فهم، je me demande s'il a compris، أنا في الواقع بسأل الشخص اللي قدامي بشكل غير مباشر. داكور. je me demande s'il a compris، je me demande s'il est passé، أنا بتساءل أو بسأل نفسي لو مر. داكور. دي طريقة je me demande s'il viendra،
بسأل نفسي لو هيمر، انا لو هقولها لحد يبقى غرضي اني اسأل، انا هنا بسأل داكوغ، لكن بسأل بشكل غير مباشر. ليه شكل غير مباشر؟ لانه جملة je me demande s'il a compris، d'accord، ok، ou s'il je me demande s'il viendra ou s'il est passé etc. الجملة دي هل فيها le marqueur interrogatif، يعني هل فيها qui و combien و est-ce que و qu'est-ce que؟ لا ما فيهاش، d'accord. هل فيها القلب ده بتاع الانفيرسيون بتاع الجروب نومينال سوجي وجروب فيربال؟ خالص. عشان كده هي انديركت، ضمنيه، زي ما يكون سؤال مستخبي ضمني، تمام. طيب او مثلا j'ignore pourquoi il pleure، j'ignore pourquoi il pleure، انا بجهل ليه هو بيبكي. هنا برضو سؤال ضمني. انا بونسوار زوزا فريد، بونسوار، برضه سؤال مستخبي، سؤال ضمني، اوكي. بقول باجي قدام حد وبقول له جينيور مثلا على بيبي مثلا، جينيور بوركوا لو بيبي بلور. انا لما اقولها هل نيتي ببساطه اني اخبر اللي قدامي اني اجهل ليه هو بيبكي؟ لا، انا بسأل اللي قدامي بشكل غير مباشر، انا منتظر منه اجابه، لكن سؤالي غير مباشر. فبقول جينيور بوركوا اسكو لو بيبي بلور، بجهل ليه لو بيبي بلور، تمام. طيب او مثلا جو ne sais pas، alors مثلا je dis donc je ne sais pas qui t'a appelé. هنا برضو انا بسأل برضو بشكل ضمني. فشايفين بقى شايفين هنا تركيبة لا فراز انتروغاتيف انديريكت عاملة ازاي؟ alors بتبتدي بدي فيرب زي je me demande، je ne sais pas، j'ignore، بتبتدي كده، وبعد دول بيجي si، مثلا je me demande si كذا وكذا، j'ignore si، او je ne sais pas si، وبتيجي كمان ب مثلا j'ignore qui t'a appelé، j'ignore qui، ou je ne sais pas qui. دي تركيبة donc la phrase interrogative direct. يبقى احنا عندنا phrase interrogative direct، عندنا phrase interrogative indirect، وممكن يا جماعة بديز اكزرسيس نتعلم ازاي نمر من phrase interrogative direct لانديركت. طيب لو بروبليم دلوقتي كو بوز الفراز انتروغاتيف انديركت، مع انه اللي اكتر طبيعيه اذا حبيتوا لا بلو ناتوريل او العفويه اكتر هي لا فراز انتروغاتيف ديريكت المباشره اللي فيها كي وكومبيان اكسترا، ميرسي دو ريان. مع انه دي كلاسيكيه اكتر اللي بقول فيها كومبيان، كون، اسكو اكسترا، لكن في الواقع وفي التجاذب الانتراكسيون مع الناس احنا بنستعمل كتير الانديركت، تمام، بنستعملها كتير لان مش عايزين يعني نكون ساعات صادمين شويه، تمام. ساعات هو مثلا نوع كده تفكير بصوت عالي، فبقول جو مو دوموند، انا بتساءل لو مر جو مو دوموند سي كذا. الفراز انتروغاتيف انديركت بنستعملها كتير، زي ما قلت في مستويات A1 و A2 على الأقل ما بناخدش بالنا إنه لما بقول je me demande si أو j'ignore si أو je ne sais pas si أو je ne sais pas qui etc. ما بتجيش على بالنا إنه في الواقع سؤال، إنه c'est une phrase interrogative، d'accord، عشان إحنا متظبطين على حاجة إنه السؤال ده في combien est-ce que qu'est-ce que وبينتهي ببوينت d'interrogation في الآخر، ده السؤال. دي حاجة. تاني حاجة احنا دايما متصورين ان الفراز انتروغاتيف دي مش بتلبي غير السؤال بمعنى طلب المعلومة او التفسير او التدقيق او تفصيل في حاجة، لكن هي في الواقع ممكن نقول بيها اوردر، والاوردر الامر مستحب اكتر لما يكون في شكل سؤال على فكرة، تمام. عشان لما بنقول بندي امر ان اوردر ونستعمل le verbe au mode impératif في صيغة الأمر، هنا بتكون كده حاجة مباشرة كتير وصادمة.
لكن في المعاملات اليوميه اوكي بتاع كل يوم، وده اللي بنشوفه كتير في دروس الكونفرساسيون، في دروس المحادثه، هنلاقي il vaut mieux لما عايزين ندي امر لحد نديه في شكل فراز انتروجاتيف، بتبقى اشيك وارق بكتير. داكور؟ طيب هنمر دلوقتي لجزء انتريسون، وهو ازاي احنا ممكن يكون عندنا اون فراز انتروجاتيف ديريكت ونمر او نحولها لفراز انتروجاتيف انديريكت، وده ممكن. هناخد مثلا des exemples. Par exemple سؤال que fais-tu? Que fais-tu? دي c'est bien une phrase interrogative directe، دي جملة استفهامية مباشرة فيها que اللي هو قلنا outil interrogatif. داكور؟ هو الكلمة اللي بتدي صيغة السؤال. داكور؟ que fais-tu؟ وعندنا ايه؟ que fais-tu؟ fais-tu. في هنا l'inversion du groupe nominal sujet et du verbe. fais-tu؟ que fais-tu؟ ونقطة استفهام في الآخر point d'interrogation. تبقى دي بتحمل كل معالم أو خصائص les caractéristiques de la phrase interrogative directe. que fais-tu؟ لو عايز أحولها للفراز interrogative indirect هقول je me demande ce que tu fais. je me demande ce que tu fais. طيب بص، لو احنا في موقف عادي وعايزين نسأل حد، والشخص ده مش مثلا بدي يا أستاذ محمد دلوقتي هعيده تاني هكرره تاني في الحياة العادية، لو أنا بتكلم مثلا مع شخص ند لند مثلا، يعني مش بتكلم مع طفل وعايز أسأله هو بيعمل إيه، ممكن طريقة السؤال que fais-tu اللي هي لا فراز انتروجاتيف ديريكت ممكن تكون دبشه شويه، صادمه شويه. لكن لو اقول je me demande ce que tu fais هتكون الطف بكتير، الطف بكتير اني بقول لشخص je me demande ce que tu fais احسن من que fais-tu. que fais-tu باينه زي كده واحد بيحقق او في الاسم que fais-tu انت بتعمل ايه. لكن je me demande ce que tu fais دي ألطف شوية، بتسائل أنت بتعمل إيه أفضل من أنت بتعمل إيه. داكور؟ هنا إحنا تحولنا من فراز interrogative direct لفراز interrogative indirect. طيب exemple تاني pourquoi parle-t-il؟ pourquoi parle-t-il؟ ليه هو بيتكلم؟ هقول j'ignore pourquoi il parle. شوفوا. Donc, pourquoi parle-t-il? Dit phrase interrogative directe. Pourquoi parle-t-il? تمام. ليه هو بيتكلم؟ فيها pourquoi اللي هو le marqueur interrogatif أو l'outil argumentatif. Pourquoi parle-t-il؟ فيها l'inversion du groupe verbal et du groupe nominal sujet. وفيها le point d'interrogation. تمام. Pourquoi parle-t-il؟ لو أقول مثلا donc j'ignore pourquoi il parle. d'accord هتبقى ألطف شوية. pourquoi parle-t-il السؤال على فكرة la phrase interrogative directe فيها شيء entre guillemets من الهجومية. d'accord زي من شوية que fais-tu زي ما أكون بحقق معاك que fais-tu. d'accord في المقابل لو أقول je me demande ce que tu fais بتسأل أنت بتعمل إيه c'est plus doux. هي مناسبة أكتر في الكونفرساسيون، خاصة لو الشخص اللي بتكلم معاه مش طفل مثلا عشان انت بتعمل ايه؟ دي بتتقال لحد صغير ممكن. داكور؟ بس في الحياة العامة ما ينفعش انا بقول للشخص كو في تو كأنها تحقيق. مش وحشة لكن je me demande ce que tu fais ألطف، هي أحسن في الكونفرساسيون. وده الانتيري جايز بتاع دونك زي ما قلت لا فراز انتروجاتيف دونك انديريكت. داكور؟ هي من ناحية نتكلم بشكل أفضل إزاي؟ بنتكلم بأشكال متنوعة، مش عندنا ستركتور تركيبة واحدة بس بنتكلم بيها، نعبر على كذا مقصد عن طريق كذا نوع جمل زي ما وريت من شوية. الكونساي ممكن نقوله بفراز امبيراتيف بجملة أمر، ممكن نقوله بفراز ديكلاراتيف. داكور؟ زي ما قلنا من شوية كمان الأمر ممكن أقوله بجملة استفهامية بفراز
انتروغاتيف وهي الطف على فكره، وممكن الاوردر يكون بفراز امبيراتيف اللي فيها الفيرب متصرف في الامبيراتيف. اي سا سي لو بلو كلاسيك. شايفين انه مقصد واحد ممكن نعبر عنه بكذا نوع جمله حسب السيتواسيون وحسب ما يلائم، ونكون كمان متنوعين. نكون متنوعين ونقدر نفهم اللي قدامنا كمان لو كلمنا فرانكوفون. دكار، عشان مش هتلاقيه يسال كل حاجه بنفس الشكل، هتلاقيه عنده اشكال متعدده في الاسئله. تمام. طيب اخر نوع جمله هي لا فراز اكسكلاماتيف اللي هي جمله التعجب واللي بتنتهي ببوان ديكسكلاماسيون، نقطه donc تعجب. d'accord. dit elle exprime quoi, elle est bien connue. donc elle exprime une émotion، بتعبر على emotion أو émotion بالفرنسي، أو un sentiment شعور، أو une impression يعني انطباع. donc la phrase exclamative جملة التعجب بتعبر على 3 حاجات، يا إما impression انطباع، أو un sentiment شعور، أو une émotion emotion انفعال كده عندنا. طيب هي فيها إيه؟ فيها donc une expression qui qualifie. يعني مثلا بقول سي مانيفيك، هنا مانيفيك هي الكلمة اللي بتعبر على الكاليفيكاسيون، يعني تقييمنا للشيء، الشيء ده مانيفيك. أو سي امبيتون، هنا بنقول إنه الشيء ده مزعج، سي امبيتون. داكور. أو سي ان بور ديليس، يعني دي ان بور ديليس حاجة كده رائعة لذيذة، ممكن إحنا بنقولها ديليس على البسبوسة أو على الأكل أو حاجة زي كده. داكور. أو كمان بقول مثلا quel talentueux acteur، quel talentueux acteur. هنا مش سؤال، هنا انا بقول انه قد ايه الممثل اكتور، قد ايه الممثل ده موهوب. داكور. quel talentueux acteur تنتهي بنقطة تعجب. تمام. يبقى هنا انا بعبر على قد ايه الاكتور ده مبدع، بعبر على انطباعي على الممثل ده. او مثلا لو نشوف عيل صغير من زمان ما شفناهوش، داكور، وكبر فجأة، فهقول comme il a grandi، يعني هنا قد ايه هو كبر، comme il a grandi. داكور. طيب هنا هنشوف بقى كده كذا مقصد برضو للفراز اكسكلاماتيف جملة التعجب. داكور. اللي مثلا هي باغ اكزومبل لو انا عايزه اقول elle est arrivée، elle est arrivée دي جمله عاديه، فراز دو باز، هي وصلت. لكن لو انا مثلا بقول اوف elle est bien arrivée، elle est bien arrivée، اوف elle est bien arrivée، هنا عملت ايه؟ اضفت اوف عشان اعبر انه اخيرا. داكور. اوف elle est bien arrivée، واضفت كمان bien يعني هي فعلا وصلت. نبص كده على الجملتين، الجملة الأصلية elle est donc arrivée. d'accord. الجملة الإكسكلاماتيف اوف elle est bien arrivée، أضفنا هنا اوف d'accord pour dire أخيرا enfin. d'accord. و bien arrivée فعلا يعني هي وصلت فعلا. شفتوا الفرق بين جملة التعجب والجملة الأصلية؟ وهنا أنا لما أضفت الأوف دي و bien هنا على سبيل لو سولاجمون، لو سولاجمون يعني الانفراج. اوف elle est bien arrivée، اخيرا هي وصلت. داكور. هنا شوفوا بقى هنا مقصد للفاز اكسكلاماتيف. تمام. طيب عندنا ليتونمون، ليتونمون التعجب، وده اصل كلمه اكسكلاماتيف، احنا بنتعجب. تمام. طيب بنتعجب ازاي؟ مثلا بقول مثلا ce qu'il peut être sérieux، ce qu'il peut être sérieux يعني قد ايه هو جاد. ce qu'il peut être sérieux قد ايه هو جاد. تمام. هنا انا بتعجب من كتر جدية الشخص، فبقول ce qu'il peut être sérieux قد ايه هو sérieux، قد ايه هو جاد. داكور. وفي بقى دي فراز دايما في كده ديسيبسيون، وهو تنوع في الواقع في اللغة. في مثلا دي فراز مش محتاجين لي ماركور دونك اكسكلاماتيف، يعني مش محتاجين سكيل بو اتر مش عارفه ايه زي ما قلت من شويه، سكيل بو اتر سيريو
مثلا او كيل est sérieux او كيل est beau او كيل est belle، مش محتاجين لدي، ممكن مش بنحتاج لها. فبقول مثلا les enfants s'écrièrent elle est arrivée، يعني الاطفال كده صرخوا اوكي elle est arrivée اهي وصلت. هنا مفيش الكو دي والكي او كيل est beau او سكيل peut être magnifique etc، مفيش. ومع ذلك لو سونس المعنى اللي بتحمله الجمله بيدل انه في تعجب او سولاجمون، انفراج وضعي، اخيرا اهي وصلت. بس احنا استعملنا فيرب انه ناس كده انتفضت اخيرا وصلت، استعملنا المعنى ده او كلمه بالمعنى دي، فالتعجب او السولاجمون انه اخيرا وصلت المعنى ده بلغ من غير سكيل بويتر مش عارفه ايه او كيل مانيفيك او كوم il a grandi من غير كوم كي اكسترا. وصلنا معنى الجمله اللي هي دونك اكسكلاماتيف. ودونك ده اخر نوع جمل. اتمنى اني قدرت افيدكم من ناحيه الجمله، من ناحيه بتتكون بشكل سليم ازاي روح الجمله في اللغه الفرنسيه من غير ما نخرج من نحو بتاعت لغه مخالفه، لانه ده في الواقع بيسبب لنا حاجه. احنا ممكن لما نعتمد المراوحه مع نحو لغه تانية ممكن نحس اننا في الاول نتقدم بسرعه، لكن المشكله لما بنوصل لمستوى متقدم شويه هنلاقي، وده مع الاسف موجود كتير، بنلاقي ناس كتيره بتوصل لمستوى معين وعندها ديفوهات، عندها نقائص ومش قادره تتقدم لمستوى تاني، ببساطه لانه النمو او التقدم من مستوى لمستوى ما حصلش مع الاسف بشكل سليم. تلاقينا خرجنا من نحو بتاع جمل تانية، من منطق تكوين جمل تانية في لغة تانية، فمش هنخرج بتركيب الجملة الصحيح، نوصل لمستوى معين وساعتها ما نقدرش نتقدم. وده مع الأسف موجود كتير، انه ناس بتوصل لمستوى معين ومش بتقدر تتقدم، سواء كان الامر في الكونفرسيشن في الكلام او حتى في الكتابة. اوعى تتصوروا انه المشكلة قائمة في الكونفرسيشن بس، لا، في الكتابة في اخطاء كتير متعلقة بتركيب الجملة. فاحنا عملنا ايه؟ قلنا لا فراز في الاول، لا فراز دو باز، الجملة الاساسية تركيبتها بتبقى ازاي، وبعدين رحنا لانواع الجمل بتبقى تركيبتهم ازاي. لاحظنا انه كل جملة عندها كده تركيبة ان ستاندار اون فا دير، تركيبة معينة، ستركتور معينة، لكن في ديز اكسبسيون في كل تركيبة كل جملة. شفنا كمان انه كل نوع جملة عنده كذا مقصد. une seule phrase ممكن تعبر على مثلا conseil و un fait و une opinion، شفتوا عندها كذا مقصد. كل نوع جملة من الأربعة اللي شفناهم عندها كذا مقصد، تمام؟ زي ما قلت ordre conseil etc. وممكن كمان المقصد الواحد، يعني أنا لو عايزة أكتب أو أتكلم أدي un ordre، عندي كذا نوع جملة ممكن أعبر فيه على l'ordre، ممكن أعبر فيه على الأمر، داكور؟ et c'est ça اللي هيخلينا نقدر نفهم لما بنسمع الفرانكوفون، داكور؟ وده اللي هيخلينا نكون متنوعين، احنا متنوعين ونكتب صح اكتر طبعا، سواء في الكتابة او في الكونفرساسيون. Sur ce, je vous souhaite bon succès. À bientôt, les lives قادمة ان شاء الله. Et encore meilleurs vœux pour le nouvel an.